وزیر اطلاع سندھ شہجیل انعام میمن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی جو بھی آئے گا وہ میرے ساتھ یہ کرے گا. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان جو کہتا ہے کہ میں امریکہ سے لڑ پڑا, فلانے سے لڑ پڑا, دنیا میں نے یہ کر دیا, میں آؤں گا اقتدار میں تو ملک کو یہ کر دوں گا. جو شخص اپنی حکومت میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سک رہا اپنے صوبے میں جہاں پہ اس کی حکومت ہے, اور میں ایک بات کہتا ہوں, عمران خان کی ساری باتیں مان لیں گے, ایک شرط ہے صرف کہ جس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے چودھری پرویز الہی کو, وہ کہہ دے صرف کہ عمران خان نے ایف آئی آر میں جو نام دیے ہیں وہ صحیح ہیں, تو اس کی ساری ایف آئی آر میں صحیح مانتا ہوں. ایک دفعہ کہلوا دے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ عمران خان نے ایف آئی آر میں جو نام دیے ہیں وہ ٹھیک دیے ہیں. اگر صوبے کا چیف منسٹر, جو کہ چیف منسٹر ہر منسٹر ہوتا ہے لیکن اس کے بڑے میں بڑا چیف منسٹر ہوتا ہے, اور ہر ادارے کا رپورٹنگ ٹو چیف منسٹر ہی ہوتے ہیں. پولیس پنجاب کی جو ہے وہ آنسریبل ہے چیف منسٹر پنجاب کے ذریعے کے پاس, تو اگر چیف منسٹر پنجاب بول دے, آج میں عمران خان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے چیف منسٹر سے یہ بات کہلوا دو کہ جو اس نے نام تینوں دیے وہ صحیح دیے. جب اس کی اپنی گورنمنٹ سیٹسفائی نہیں ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے عمران خان, من گھڑت نام لے رہا ہے, یہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہے, اپنے اسکور سیٹل کر رہا ہے. جب اس کی گورنمنٹ کو پتا ہے کہ یہ اسکور سیٹلنگ کے لیے سارے کام کر رہا ہے تو وہ نہیں کاٹ رہا ایف آئی آر. تو اگر اتنی اس میں عمران خان میں اخلاقی غیرت ہے تو آج پنجاب حکومت سے الگ ہو جائے, آج اعلان کر دے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میری بات نہیں مان رہا, میں الگ ہو رہا ہوں, حکومت اس کو ہٹا دے, نو کانفیڈنس لے آئے. یہ اقتدار کا بھوکا شخص ہے. آپ دیکھو پنجاب میں ابھی بھی اس کے زمان پارک میں بلیٹ پروف گلاس لگ رہے ہیں, ساری سیکیورٹی مل رہی ہے, کھانا تک جو ہے پنجاب حکومت سے جا رہا ہے, سب چیزیں وہاں پہ جا رہی ہیں, اس کے اسٹاف کو کھانا وہاں سے مل رہا ہے. تو یہ شخص جس کا لیول آف کرپشن اتنے لو لیول سے شروع ہوتا ہے, تو وہ شخص کبھی حکومت نہیں چھوڑے گا. ورنہ میں اس کو اوپن چیلنج دیتا ہوں عمران خان کو, اوپن چیلنج اس کے لیے پرویز الہی سے کہلوا کے دکھا دے. آپ کا سوال ہو گیا بھائی جی. آپ کا جو کارڈ والی بات تھی وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کارڈ پہ آ کے, کہ کارڈ پہ سینئر سٹیزن کو گورنمنٹ کیا کیا فیسلٹیز دینے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا دوسرا سوال تھا گرانٹ, جو سیلاب زدگان کی بات کر, سیلاب زدگان کی, دیکھیں اس وقت جو تخمینہ ہے وہ ہے $1.5 بلین کا, جو کہ گھروں میں خرچ ہونا ہے. میں بھی اس کی وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کے جو کسانوں کو دینے پیسے, صرف پر ہوم جو ہے وہ 3 لاکھ روپے, جن کا فلی ڈیمیج گھر ہوا ہے, جو پارشلی ڈیمیج ہوا ہے وہ 50,000 روپیز ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بات چل رہی ہے, بات میں سنائی دے رہی ہے, تو کہیں ایسی پوزیشن بن رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کی ترمیم کی جا رہی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے, پیپلز پارٹی اس میں ساتھ دے گی نہیں دے گی؟ اور دوسرے بتائیے گا ایم کیو سے آپ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں, وہ ملاقاتوں میں کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ آرمی ایکٹ کی ترمیم کی مجھے نہیں پتا, میں غلط کو ایسے ہی جواب فار دا سیک آف آنسر نہیں کر سکتا. جہاں ایم کیو سے بات کی, ایم کیو سے بات چیت اچھے ماحول میں چل رہی ہے, جو بھی ایم کیو سے کمٹمنٹ ہیں اس کو گورنمنٹ پورا کر رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو ہم, کیونکہ ہم گورنمنٹ میں سب کو ہم کمفرٹیبل رکھیں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. میرا ایک سوال, دو سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس 3 ماہ سے نہیں بلایا جا رہا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومت فراریت اختیار کرنا چاہتی ہے سوالات سے؟ جی ایک تو یہ. دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا واقعی کنگ سلمان کا دورہ جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے کینسل ہوا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کا پہلا سوال ہے, کیونکہ اس وقت بھی کوئی 15 سے 20% علاقوں میں پانی موجود ہے, تو تمام ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آج بھی ان متاثرین کے کیمپوں میں موجود ہیں, اور وہ اپنا ریلیف کا کام کر رہے ہیں. اس لیے ہی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس بار تھوڑا گیپ زیادہ آیا ہے, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے. کیونکہ اگر سارے لوگ جو وہاں پہ سپرویژن کر رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, وہ وہاں پہ ڈسٹرب نہ ہو. دوسری آپ کی بات کی دورے کی, تو وہ فورن آفس زیادہ بتا سکے گا, مجھے اس کا علم نہیں ہے.
दूसरी बात ये, वो जब भी कोर्ट जाते हैं वहाँ से रिलैक्सेशन लेके वापस आ जाते हैं, तो क्या बुखला सही नहीं होती हुकूमत की या हुकूमत बैक नहीं होता? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज भी इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान आज भी लाडला है, और उसकी वजह यह है कि उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी कामयाब है इमरान खान की। एक आपको, अगर आपको कोई मुखालिफ है और वो कामयाब स्ट्रेटेजी देता है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि हर इदारे को पहले कंट्रोवर्शियल करो, फिर प्रेशराइज करो, फिर अपनी मर्जी का रिलीफ लो उससे। अभी तक वो उस चीज़ में कामयाब गया है। आप देखें कि ये फॉरेन फंडिंग का केस 6-7 साल तक जो है वो स्टॉल होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि वो प्रेशराइज करता हुआ आया था, वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा था। उसी तरीके से उसने अदालत के खिलाफ भी तनकीद करता रहा, उनको भी प्रेशर करता गया, तो वो उसकी वो आदत रही है। जी देखिए जी, बलदियाती इंतखाबात के लिए बहुत क्लियर एक है, कल अगर करवाना चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी कुछ शर्तें नहीं, हमारी कुछ ज़रूरियात हैं। हमने कहा था कि जी कराची के इलेक्शन को आप 2 पार्ट्स में कर दें, एक फेज़ में पहले कर लें, दूसरे फेज़ में दूसरी दफ़ा कर लें, ताकि हमारे लिए ईजी हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें और पुलिस की मैक्सिमम नफरी जो है हम पोलिंग स्टेशन को कवर कर देते रहें। हमने कहा अगर ये नहीं करते आप, तो फिर हमें आप फेडरल गवर्नमेंट को हमने ख़त लिखा कि आप हमें इजाफी नफरी फेडरल गवर्नमेंट अपने इदारों से दे दे ताकि हम वो कर सके। उसका भी रिस्पांस नहीं आया, तो हमें तो कोई भाग नहीं रहे हम लोग, क्योंकि पहले फेज़ में पीपल्स पार्टी ने बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ क्लीन स्वीप किया सिंध में। सेकंड फेज़ में भी इंशाल्लाह हैदराबाद में अभी तक हम 50% सीट जो है अनअपोज जीत चुके हैं, जहाँ पे हमारे मुखालिफ पार्टियों को अपने कैंडिडेट नहीं मिले। कराची की सीट भी मलिन की आपने देखी कि हम जीत चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं और तैयार हैं इलेक्शन के लिए हर वक्त। देखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने किया है और आज की वक्त के हिसाब से मैं समझता हूँ। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है, डॉक्टर्स कहते हैं जी कि हमें कोविड का हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो मिलना चाहिए। जब तक कोविड चल रहा था, हुकूमत सिंध ने वो हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो दिया डॉक्टर्स को। अब वो फिर मांग रहे हैं। इस वक्त कोविड की वो पोजीशन नहीं है, कोविड वार्ड्स ख़त्म कर दिए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और जो वो अमाउंट बता रहे हैं, वो अमाउंट आपको पता नहीं में है या नहीं है, 22 अरब रुपए का अलाउंस है वो। तो जब आप गवर्नमेंट आपको सैलरीज बाकी सूबों से बेहतर दे रही हो, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम तो बंदा बात कर सकता है, बाकी सूबों से बेहतर आपको सैलरीज मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको अच्छी दे रही है, डॉक्टर्स को सैलरीज अच्छी दे रही है, और इस तरह अगर आप OPDs का बायकॉट करेंगे, पेशेंट्स को करने देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत फिर जो है ज़ाहिर इस तरह की चीज़ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा है हुकूमत के पास तो दे दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अभी आपको मैंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की चीज़ें बता दी कि हमें किसानों को भी पैसे देने हैं, हमें जिन लोगों के घर टूट गए, जो लोग बेचारे बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, हमें उनको घर भी बना के देने हैं। तो अगर हर सेक्टर की फरमाइशें पूरी करते रहे हम, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब तक ये कोविड चल रहा था तब तक जायज़ फरमाइश थी, अब कोविड का वो प्रेशर नहीं है, तो हम समझते हैं कि ये थोड़ी ज़्यादती है। डॉक्टर्स भी हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं डॉक्टर्स, हम उनके लिए इज़्ज़त है, काबिल एहतराम एक प्रोफेशन है, एक नोबल प्रेशर है। मैं डॉक्टर्स को सलाम पेश करता हूँ जिस तरह उन्होंने कोविड में बैठ के अपनी जानों के नजराने भी दिए और पब्लिक की खिदमत की, और उनको सलाम भी पेश करते हैं और उस वक्त हुकूमत उनको अलाउंस भी दिए। लेकिन अब जो है थोड़ी ज़्यादती हो रही है, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी, बड़ी इल्तिजा होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी ये हड़तालें वाली चीज़ें छोड़ दें। हम गवर्नमेंट उनसे बात करेगी, गवर्नमेंट इस मसले को रिजॉल्व करना चाहेगी, बट नॉट के मतलब आप प्रेशर करके गवर्नमेंट से कोई चीज़ें बदल से करना। देखिए बात सुने, कभी भी पुलिस की ये कोशिश नहीं है कि जो रोड में चल रहा है उसको तशद्दुद करे। रोज़ाना सैकड़ों मुजाहरे होते हैं प्रेस क्लब के सामने, कभी हुकूमत ने ये नहीं किया। हाँ, जब आपको गवर्नमेंट मना करती है कि ये आपका रेड जोन है, यहाँ पे आपने नहीं जाना, आपने एहतियात करना है ना, आपने एहतियात रिकॉर्ड कराना है। आप OPDs का बायकॉट करके भी एहतियात रिकॉर्ड करवाना, जो कि नहीं करना चाहिए, पेश आप वो भी कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। आप प्रेस क्लब के बाहर आके बैठ जाए, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप रेड जोन में घुसेंगे तो फिर वो कानून जो कि मुझ पे लागू होगा, आपको लागू होगा, वो उन पर भी लागू होगा।
चल रहा है कि जेपीएमसी और दूसरी जगह सरकारी हॉस्पिटल हैं उन्होंने रेजिडेंस की और देकर सिमरन मांगी डॉक्टर्स, तो इसमें जरा क्लैरिटी कर दें। मुझे दूसरा जो सवाल है उसका मुझे पता नहीं है। पहले सवाल का यस, मैंने आपको कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर्स को जितने भी जायज़ चीज़ें इनकी वो मानी जाए। वो तो मान रहे हैं हम लोग। अगर दूसरे सूबों की बात है तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज भी अगर सिंध गवर्नमेंट सिंध के डॉक्टर्स को बाकी सूबों से बेहतर अगर पैकेजेस दे रही हो फिर तो बात जायज़ है। अगर उनसे कम दे रही है तो उनके बराबर देना चाहिए। हेल्थ अलाउंस मैंने बात की कि 22 अरब रुपए सब निकालना इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जब आप वो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको सैलाब को भी फेस करना है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है, आपने इतने सारे लोगों को मिलियंस ऑफ की तादाद में, आपने लोगों के मिलियंस की तादाद में आपको राशन लोगों को दिए, टेंट्स, ये सब चीज़ें दी, ये तो वो बाकी चीज़ों में भी तो काम कर रहे हैं ना। थैंक यू। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। जिस शख्स का घर तबाह हुआ उसको हुकूमत सिंध पैसे देगी। सिंध पीपल्स ऑफ हाउसिंग इसकी भी मंजूरी देगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जहाँ जहाँ गंदम लगाई जाती है मुफ्त में दी जाएगी। 5,000 रुपए दिए जाएंगे। पर एकड़ 5,000 रुपए हर किसान को मिलेंगे।